ये जो सूट क्या है आपने, रुको जरा, ये गिरा हो इसके ऊपर, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आ रहा है। गाँव में कैसा लगा? गाँव में गोली ठुका जा रहा है। गोली? टिल्लू का बाबा है जो बोला कि गोली लगा है। अरे टिल्लू बाबा के ऐसे ऐसे घुस गया। किधर किधर देखिए। A few moments later. চলো ভাই গামছা পরে চলে এসেছি। তো দেখো এখানে একটা শ্যুট চলছে, খুব খতরনাক শ্যুট চলছে একটা ফেসবুকে, যার জন্য আমি দূর থেকে এদেরকে ফলো করলাম যে এখানে একটা শ্যুট চলছে। আর ওধারে একটা হ্যাঁ টিল্লু কা বাবা। তো টিল্লু বাবা এখন জলের মধ্যে পড়ে আছে। তো গ্যাস ভিডিওটা দেখতে থাকো, এটা মজার ফানি ভিডিও বটে। তো আমি ইউটিউবে ছাড়বো। আকাশ এদিকে করছে ক্যামেরা, চান টান করে বলে সবাই খালি গিয়ে আছি। আমরা এখনই সব চান করবো। टिल्लू का बाबा हो गया जल में कुमीर। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবে। শুট চলছে আর কি, আমরা দেখছিলাম, লজ্জা লজ্জা করছে। আর उधर रहता है टिल्लू का बाबा, उधर रहता है टिल्लू का बाबा है, इसका नाम है टिल्लू बाबा। टिल्लू बाबा क्या बोला तूने? टिल्लू बाबा देखो, टिल्लू बाबा हासिटा देखो। टिल्लू का बाबा है, बाबा क्या के खेजूर के गाछ में, ये है टिल्लू का बाबा। তো গাইস একটা শ্যুট চলছে, দেখো এই দিকটায়, এখানে টিল্লু বাবা আছে। टिल्लू बाबा देखो लज्जे पड़ जाते। टिल्लू का बाबा है, टिल्लू बाबा टंका। ओ अच्छा। तो ये जो सूट क्या है आपने, रुको जरा, ये गिरा हो इसके ऊपर, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आ रहा है। गाँव में कैसा लगा? गाँव में गोली ठुका जा रहा है। गोली? टिल्लू का बाबा है जो बोला कि गोली लगा है। ये तो कोचिंग हो কোচ। তো গাইস আর দেখো ওদের একটু অসুবিধা হচ্ছে, দূর থেকে ইয়ে করলাম, শ্যুটটা নিলাম। তো দেখো টিল্লু বাবা কেমন করে দেখো পড়বে, দেখো অলরেডি ক্যামেরা गया पड़ गया टिल्लू का बाबा। সাউন্ডটা ক্যাপচার করলি তো? আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ। তো যাই হোক, সাউন্ডের জন্য এখানে অসুবিধা হচ্ছিল, তো আর সাউন্ডটা দেবো না। টিল্লু বাবা একবার ওঠো। टिल्लू का बाबा तुम्हारा क्या हो गया? टिल्लू का बाबा तुम्हारा क्या हो गया? अरे कैसे कैसे घुसा है? कैसे ऐसे? अरे टिल्लू बाबा के ऐसे ऐसे घुस गया। किधर किधर देखिए। একটা কাঁটা ঢুকে রয়েছে পন্দে। এখন কন্টিনিউ চললো এটা শ্যুট, মানে কন্টিনিউ চলছে শ্যুট, মানে এটা একটা ফানি ভিডিও হবে, মানে কাট 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 করে একটা ছোটো 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 ভিডিও হবে, ফানি ভিডিও, খুব ভালো লাগবে দেখতে। তো এখানে আকাশ আছে, আকাশের চ্যানেলের নামটা কি আছে? আকাশ অফিসিয়াল। আকাশ অফিসিয়াল চ্যানেলের নাম ফেসবুকে। তো
টিল্লু বাবার মজাটা দেখো, পাগুলো উপর দিকে করে মাথাটা নিচের মধ্যে গেঁদে টিল্লু কা বাবা এসে কাম করতা হ্যাঁ। তো ফানি ভিডিও, যাই হোক চলো সেই ভিডিওটা। ছবি দেখো ভালো আসছে, এখন জলের মধ্যে দেখো অনেক রকম শুটিং চলছে। আর টিল্লু কা বাবা ক্যামেরা করছে। আর এই দিকটায় কি দেখছিস সব সময় এবে? হ্যাঁ মার 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 টিল্লু কা বাবা। मुझे दिखाई दे ना। কি লেগে যাবে? তিনজনে মিলে একবার তাকাতে, একবার তিনজনে মিলে তাকা তাকা, ছবিটা বাম্পার আসছে। বাহানটা অত মুখ এমনি করিস না, চিপে ধরেছে মুখটাকে। যেমন নর্মাল তাকাস। खत्म তাকা। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।